दुर्गापुर वेस्ट से तृणमूल उम्मीदवार कवि दत्ता और तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने आरोप लगाया कि इस इलाके में दीवारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो पेंट की गई है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें दी गई है। बदमाशों ने एक दीवार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो पर गोबर पोत दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे विपक्ष की साजिश है। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वालों को सजा देने की मांग की है। तृणमूल उम्मीदवार कवि दत्ता दुर्गापुर वेस्ट पहुंचे और मुख्यमंत्री की फोटो को गोबर से हटाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता गंदी राजनीति करने वालों को जवाब देगी। देखो এখানে আমাদের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি সবার মা তার মুখে কেউ গোবর লেপে দিয়েছিল এখানে ছবিতে, যেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সবার জন্য। যে সরকার পক্ষ যে বিরোধী পক্ষ যারা যেই করেছে খুব ভুল করেছে, অন্যায় করেছে, তার বোধজ্ঞান তার যেন আমি তাকে বলবো তার যেন বোধোদয় হয়, সে যেন এরকম কাজ আর সে বা যারা করেছে তাদের বোধোদয় তারা যেন এরকম কাজ থেকে বিরত থাকে। কারা করেছে বলে মনে হচ্ছে? অবভিয়াসলি বিরোধী পক্ষ সব তো আর কেউ করবে না। এবার দেখো বিরোধী পক্ষ বলতে যারা ডেফিনেটলি হয়তো এইভাবে তো চোখে দেখি না আমি কেন, কিন্তু তোমরাও বুঝতে পারছো কারা করেছে, আমরাও বুঝতে পারছি। আমি তো আবার বলবো যে ইট শুড এটা এইভাবে হওয়া উচিত। দেখো যে দুর্বলতা কিন্তু নয়, ভদ্রতা দুর্বলতা কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস। আমি বারবার বলছি যে আমরা চাই দুর্গাপুরের কৃষ্টি সংস্কৃতি উঁচুতে রেখে আমরা সবাই একসঙ্গে সুন্দর করে করি, কিন্তু এই যে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার একটা টেন্ডেন্সি, এটার থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসা উচিত। আমি যারা করেছে তাদেরকে বলবো প্লিজ এরকম কিছু করো না, যাতে সবাই অন্যরা অসহিষ্ণু হয়ে যায়, আমাদের অসুবিধা হয়, এরকম কিছু করো না। আমরা বিরোধী বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন? বিরোধী বলতে যারা ধরো অপোনেন্ট পার্টি আছে, যারা ইয়েতে নেমেছে তারাই হবে এক্সপেক্টেড। এখানে স্থানীয় যারা নেতৃত্ব রয়েছে তারা যেটা দাবি করছেন যে বিজেপির কাজ বলে, কি বলবো? দেখো হতেই পারে, আমি জানি না, দেখো যেটা আমি জানি না আমি বলবো না, কিন্তু আমি আবারও বলছি যে এটার থেকে আমাদের সবার বিরত থাকা উচিত। আমি রিপিটেডলি বলছি সবার এর থেকে বিরত থাকা উচিত। এবং আমি আমার সহযোগী সহকর্মীদের বারবার বলবো এটা থেকে যেন আমরা শিক্ষা নিই এবং এমন কিছু না করি যে বিপরীত কাজ যেন আমরা এই কাজ যেন আমরা না করি। কেউ ভুল করলে আবারও বলছি ভদ্রতা, ইয়েস পুলিশকে জানানো হয়েছে, ভদ্রতা আর দুর্বলতা এক নয়। বারবার যদি কেউ খোঁচা মারে নিশ্চয়ই আমরা তাকে রসগোল্লা খাওয়াবো না, কিন্তু আবারও বলছি নিজের বোধোদয়ক সবাই আমরা আবারও বলছি আমাদের যে সুস্থ সংস্কৃতি সেটাকে যেন জলাঞ্জলি না দিই। লক্ষণ ঘড়ুই বলছেন যে তৃণমূলকে মানুষ চাইছে না, সেই জন্য তৃণমূলের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।